अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज 16 रमज़ान मुबारक है और रमज़ान के दूसरे अशरे का आखिर शुरू है और आखिरी अशरे की तरफ हम रवां हैं और आखिरी अशरे के साथ एक इबादत ख़ास की गई है जिसका करना बाइस बरकत और बाइस रहमत है, जिसको एतकाफ़ कहा जाता है। तो आज और कल आपकी खिदमत में एतकाफ़ के मसाइल व फ़ज़ाइल ज़िक्र किए जाएंगे इंशाअल्लाह। तो आज की मुख्तसर नशिस्त में हम एतकाफ़ की अक़साम और एतकाफ़ की तारीफ़ और एतकाफ़ के फ़ज़ाइल बयान करेंगे। कल की नशिस्त में इंशाअल्लाह ख़वातीन के एतकाफ़ करने के मसाइल बयान किए जाएंगे और उसके साथ साथ किन चीज़ों से एतकाफ़ टूट जाता है उनका ज़िक्र होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। एतकाफ़ क्या है? एतकाफ़ अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका लुग़वी माना है किसी मकान में बंद होने को कहते हैं, जैसे कि आजकल क्वारंटाइन कह सकते हैं आप। लेकिन इस्तिलाही एतबार से शरीयत की इस्तिलाह में एतकाफ़ कहते हैं मस्जिद में ठहरना रोज़े और एतकाफ़ की नीयत से। एतकाफ़ की दो किस्में हैं। इब्तिदाअन एक एतकाफ़ वाजिब और वाजिब की फिर दो किस्में हैं। एक वो कि जो नज़र मुतलक हो कि बंदा कह दे कि मैंने 10 दिन का एतकाफ़ करना है, मैंने 6 दिन का एतकाफ़ करना है, तो उसके ऊपर इतने दिन का एतकाफ़ वाजिब होगा। दूसरा एतकाफ़ वाजिब वो है कि किसी ने किसी शर्त के साथ उसको मुअल्लक़ कर दिया हो कि मैं ये काम मेरा हो गया तो मैं इतने दिन एतकाफ़ करूँगा या मैं इतने दिन एतकाफ़ करूँगी। तो जिस वक्त तक उसका काम नहीं हुआ उस वक्त तक उसके ऊपर एतकाफ़ वाजिब नहीं है। जो ही उसका काम हो गया तो उस वक्त से उसके ऊपर एतकाफ़ करना वाजिब हो जाएगा। एतकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा और मुस्तहब एतकाफ़, इन दोनों के एतबार से सुन्नत मुअक्कदा ये है कि रमज़ान के आखिरी 10 दिन का एतकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। जैसे कि शुरू में आपसे ज़िक्र किया था कि इसी एतकाफ़ के हवाले से हम आज की नशिस्त करेंगे। और सुन्नत अलल किफ़ाया यानी महल्ले या बस्ती में बाज़ लोगों के कर लेने से सब के ज़िम्मे से अदा हो जाता है। अगर कोई भी ना करे तो सब के सब गुनहगार होते हैं। गोया कि जिस मस्जिद में हम रह रहे हैं वहाँ एक दो आदमियों का बैठना वो सब के लिए काफ़ी हो जाता है, और अगर एक दो भी नहीं बैठते तो सारे के सारे गुनहगार हो जाएंगे। आखिरी 10 दिन का एतकाफ़ इसको कहा जाता है या आखिरी अशरे का एतकाफ़। मुस्ताहब और नफली एतकाफ़। मुस्ताहब और नफल एतकाफ़ के लिए कोई मिक़दार कोई वक़्त मुतय्यन नहीं। थोड़ी देर के लिए भी दाखिल हो जाए मस्जिद में, एतकाफ़ की नीयत कर ले और जितनी देर वो एतकाफ़ में रहेगा तो उसको एतकाफ़ का सवाब मिलता रहेगा। यहाँ तक कि एक रवायत में आता है कि कोई बंदा इतनी मिक़दार में एतकाफ़ करे जितनी देर में बकरी के थनों से दूध निकाला जाता है तो उसको भी एक जान आज़ाद करने का सवाब मिलेगा। गोया कि उसकी भी इतनी बड़ी फजीलत है। और दूसरा एक और रवायत में जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मगरिब और इशा के दरमियान मस्जिद में एतकाफ़ की नीयत से बैठा रहता है और वो तिलावत कलाम और नमाज के अलावा नफल के अलावा कोई इबादत कोई और चीज़ में मशगूल नहीं होता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए जन्नत में एक आली शान महल तामीर फरमाएंगे। गोया कि उसके लिए महल उसको दिया जाता है सिर्फ इतने टाइम बैठने का। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے اعتکاف کرے گا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کنز المال کی حدیث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والا ایک تو تمام گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، دوسرے اس کے لیے وہ تمام نیکی کرنے والے کی نیکیاں لکھ جاتی ہیں جس سے وہ اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ بندہ آزاد ہوتا ہے، کوئی بندہ فوت ہو گیا، اعتکاف میں نہیں ہے، تو وہ کسی کے جنازے میں بھی شریک ہوگا، کسی ضرورت مند کی مدد بھی کرے گا، کسی کے ساتھ تھوڑا ہاتھ بٹائے گا۔ یہ ساری نیکیاں جو عام روٹین میں کرتا ہے، اعتکاف کی وجہ سے وہ اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا، وہاں سے باہر جانے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کی جو نیکیاں اعتکاف کی وجہ سے جو رک گئی ہیں، تو وہ ساری کی جو اعمال رک گئے ہیں جن کی وجہ سے اس کو نیکیاں ملتی، تو اعتکاف کرنے کی وجہ سے ان کا بھی اس کو ثواب ملے گا۔ حضرت عائشہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دودھ دینے کی مقدار میں بھی نفلی اعتکاف کیا، جو پہلے ذکر کیا تھا، تو اسے ایک جان آزاد کرنے کا ثواب دیا جائے گا، ثواب ملے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کہ کچھ لوگ مسجد کے کھونٹے میخیں ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ مسجد کے کھونٹے میخیں ہوتے ہیں کہ ہر وقت مسجد میں بیٹھے اور عبادت میں مصروف ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو فرشتے ہم نشیں ہوتے ہیں، اگر یہ مسجد سے چلے جاتے ہیں تو فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں، اگر یہ بیمار ہو جاتے ہیں تو فرشتے ان کی بیمار پرسی کرتے ہیں، اگر ان کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو فرشتے ان کی مدد فرماتے ہیں۔ یہ شمائل کبریٰ کی حدیث ہے کہ جو بندہ مسجد کے ساتھ تعلق لگا لیتا ہے، مسجد کو اپنا مسکن بنا لیتا ہے، تو مسجد میں وہ مخلوقات جو غیر مری ہیں، فرشتے ہیں، تو وہ اس کے دوست بن جاتے ہیں، اس کے ہم خیال بن جاتے ہیں اور اس کو تلاش کرتے ہیں اگر وہ مسجد میں نہیں ہوتا، تو جس وقت وہ کسی پریشانی میں ہوتا ہے تو اس کی مدد کی جاتی ہے۔ تو آج کل آپ کو معلوم ہے کہ اس وائرس ہے یا یہ کہ فتنہ ہے، یہ تو حالات بتائیں گے، تو اس کی وجہ سے مساجد جو غیر آباد ہوئی ہیں یا ان کی آبادی میں کمی آئی ہے، تو جس طریقے سے اہل اللہ کو دکھ ہو رہا ہے، اسی طریقے سے فرشتے بھی ان لوگوں کی تلاش میں ہیں اور ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اسلام جو مذہب ہے ہمارا، یہ روحانیت سے بھرپور مذہب ہے، اس کو مادی چیزوں کے ساتھ پرکھا نہیں جاتا، مادی چیزوں کے ساتھ اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا، اور کیونکہ مادی چیزیں وہ ہر دور میں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، لیکن اسلام قیامت کی صبح تک اپنی آب و تاب کے ساتھ ایک ہی جہت میں، ایک ہی طرز میں قائم رہے گا، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے پہلے عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا، پھر ترکی خیمہ سے جس میں اعتکاف فرما رہے تھے، ترکی خیمہ جو تھا جس میں اعتکاف فرما رہے تھے، سر باہر نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر کی تلاش اور اس کے اہتمام کی وجہ سے کیا تھا، پھر اسی وجہ سے دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کیا، پھر مجھے کسی نے بتانے والے فرشتے نے بتایا کہ وہ رات آخر عشرے میں ہے، لہٰذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ آخر عشرے میں بھی اعتکاف کریں، اور میں نے بھی اپنے آپ کو اس رات کی صبح میں کیچڑ میں مسجد کے سجدہ کرتے دیکھا، لہٰذا اب اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس رات بارش ہوئی، مسجد نبوی چھپر کی تھی، وہ ٹپکی، اور میں نے اپنی آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی پر کیچڑ کا اثر دیکھا کہ صبح کو دیکھا۔ مشکاہ شریف کی حدیث ہے۔ اگر کسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہ کر سکتے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقیم ہوتے تو رمضان کے آخر عشرے کا ضرور اعتکاف فرماتے،
अगर मुसाफिर होते तो आइंदा साल 20 दिन का एतकाफ़ फरमाते। गोया कि नबी पाक सल्लम की ज़िंदगी एतकाफ़ के साथ, रमज़ान उनका एतकाफ़ के साथ कभी जिसे कह सकते हैं क़ज़ा नहीं होता था एतकाफ़, और जिस वक़्त क़ज़ा होता तो दूसरे साल उस एतकाफ़ की तलाफ़ी के लिए, क़ज़ा के लिए नहीं बल्कि उसकी तलाफ़ी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे साल 20 दिनों का एतकाफ़ करते। तो आज इतने से मसाइल के एतकाफ़ की 3 अक़साम हैं, वाजिब, सुन्नत और मुस्तहब एतकाफ़, जिसको नफली एतकाफ़ कहा जाता है। और एतकाफ़ की कुछ मसाइल के साथ कुछ फ़ज़ाइल बयान किए। तो इंशाअल्लाह कल की नशिस्त में हम इसी को आगे भी बढ़ाएंगे, और जिन जिन चीज़ों का ज़िक्र शुरू में कहा गया था उसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। तो अल्लाह पाक हमें एतकाफ़ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इस साल लोगों में फ़ुर्सत ज़्यादा है, तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एतकाफ़ बैठें, और एतकाफ़ बैठेंगे तो अल्लाह पाक हमारी ज़ाहिरी और बातिनी परेशानियों को दूर फरमाएगा। अल्लाह पाक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।